What is ASEAN? The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN for short, is an association that today consists of 10 Southeast Asian states. In 1967, Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Singapore founded ASEAN. The aim was to improve economic, political and social cooperation, and also to balance political conflicts between these countries that existed as a consequence of decolonization. During Cold War, ASEAN members wanted to contain the influence of communism in the region. Times changed. Old enemies became new partners, and in the second half of the 1990s, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia joined ASEAN. The collapse of the USSR, the founding of the World Trade Organization, and a financial crisis in Asia prompted members to deepen their relations and adapt to the new situation. In the 2000s, free trade agreements were concluded with India, China, South Korea, Australia, New Zealand, and Japan. In the future, the entire region will be merged into one large free trade zone. Since 2001, the ASEAN Summit takes place annually. It is a meeting of the heads of state and government where current problems are discussed and solutions are worked out. In 2008, the ASEAN Charter came into force, giving the association the status of a legal person. Principles of non-intervention and consensual decision-taking remained unchanged by the Charter. Decisions are generally made by consensus. No member can be forced to something. As a result, the group rarely appears to be closed. Nowadays. Today, ASEAN is based on 3 pillars. As a political and security community to ensure peace, as an economic community with a strong domestic market, and as a social and cultural community, including a common identity. Challenges and solutions. ASEAN faces a number of social and environmental challenges. Countries such as Vietnam or the Philippines are particularly vulnerable to climate change and already feel its impact today. Problem: coal production. Nevertheless, member states plan to meet the energy demand by making primarily use of climate-damaging coal. Indonesia plans to build 117 new coal-fired power plants by 2025. Myanmar invests in gigantic hydroelectric power plants and coal. Laos builds dams on the Mekong. The result is that Vietnam loses water in the Mekong Delta. However, fossil fuels, for example, are not necessary to cover the lack of energy. Renewable energy sources ranging from biomass to solar energy and wind power have enormous potentials in the region. They too would promote the local economy and provide sustainable jobs. Problem: the haze. Large areas of precious rainforest are burnt down for palm oil plantations and cattle feed cultivation all over Indonesia. The smog of these fires covers large parts of Indonesia, Singapore, and Malaysia. Pollution continues, even though in 2003 a smog agreement in the ASEAN came into force, which should reduce forest fires, environmental degradation, and air pollution. As such problems cross borders, ASEAN must tackle them in a joint effort and think beyond borders. This can be done, for example, by taking up the suggestions made by CSOs, civil society organizations, aiming at installing a 4th pillar, the environmental pillar. It must ensure that the ecological limits are taken into account in the growth debate. Only in case civil society is informed transparently and gets much more involved, acting free from state repression,
social and environmental justice can arise. Serve people rather than profit. Association of Southeast Asian Nation atau disingkat ASEAN adalah sebuah asosiasi yang saat ini terdiri dari 10 negara Asia Tenggara yang pada tahun 1967 didirikan oleh Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial, dan juga untuk menyeimbangkan konflik politik antara negara-negara ini sebagai konsekuensi dari dekolonisasi. Selama Perang Dingin, member-member ASEAN ingin menahan pengaruh komunisme di wilayah mereka. Waktu berubah, musuh lama menjadi mitra baru, dan pada paruh kedua tahun 1990, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Runtuhnya Uni Soviet, berdirinya World Trade Organization, dan krisis keuangan di Asia mendorong anggota-anggotanya untuk memperdalam hubungan mereka dan beradaptasi dengan situasi baru. Pada tahun 2000-an, perjanjian perdagangan bebas dibuat dengan India, Cina, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan Jepang. Di masa depan, seluruh wilayah akan digabung menjadi satu zona perdagangan bebas yang besar. Sejak 2001, KTT ASEAN berlangsung setiap tahun, yaitu adalah sebuah pertemuan kepala negara dan pemerintahan di mana pertemuannya membahas sekaligus memberikan solusi terkait masalah-masalah pada saat ini. Pada tahun 2008, Piagam ASEAN mulai berlaku, memberikan asosiasi badan hukum. Prinsip-prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan konsensual tetap tidak berubah oleh piagam. Keputusan umumnya dibuat dengan konsensus. Tidak ada anggota yang dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, grup tersebut jarang terlihat tertutup. Saat ini ASEAN didasarkan oleh 3 pilar. Sebagai komunitas politik dan keamanan untuk menjamin perdamaian, sebagai komunitas ekonomi dengan pasar domestik yang kuat, dan sebagai komunitas sosial dan budaya, termasuk identitas bersama. Tantangan dan solusi. ASEAN menghadap sejumlah tantangan terkait keadilan sosial dan lingkungan. Negara-negara seperti Vietnam atau Filipina sangat rentan terhadap perubahan iklim dan sudah merasakan dampaknya saat ini. Masalah produksi batu bara. Namun demikian, para negara anggota berencana untuk memenuhi permintaan energi dan memastikan pasokan, terutama dengan memanfaatkan batu bara yang merusak iklim. Indonesia berencana membangun 117 pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2025. Myanmar berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga air raksasa dan batu bara. Laos membangun bendungan di Sungai Mekong. Akibatnya, Vietnam kehilangan air di delta Mekong. Namun, bahan bakar fosil misalnya tidak diperlukan untuk menutupi kekurangan energi. Sumber energi terbarukan, mulai dari energi matahari hingga biomasa dan tenaga angin, memiliki potensi yang sangat besar di wilayah tersebut. Mereka juga akan mempromosikan ekonomi lokal dan menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan. Masalah kabut asap. Sebagian besar hutan hujan yang berharga dibakar untuk perkebunan kelapa sawit dan budidaya pakan ternak di seluruh Indonesia. Kabut asap kebakaran ini meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia. Pencemaran terus berlanjut, meskipun pada tahun 2003 kesepakatan smog di ASEAN mulai berlaku,
yang seharusnya mengurangi kebakaran hutan, degradasi lingkungan, dan pencemaran udara. Karena masalah lintas batas, ASEAN harus mengatasinya dalam upaya bersama dan berpikir melampaui batas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengambil saran dari CSO yang bertujuan untuk memasang pilar keempat, pilar lingkungan. Ini harus memastikan bahwa batas-batas ekologis diperhitungkan dalam perdebatan pertumbuhan. Hanya jika masyarakat sipil diinformasikan secara transparan dan lebih banyak terlibat bertindak bebas dari represi negara, maka darinya keadilan sosial dan lingkungan dapat muncul. Utamakan melayani masyarakat sekedar keuntungan.